What's up guys? May bago na naman tayong i-unbox. Tara, unbox natin guys. Ito ay Adidas Samba Vegan. High tier batch to na UA guys. VT batch to. Two box niya guys ay suede. Vegan logo. Yung insole niya guys ay makapal at malambot. Ito guys, matigas din oh. Di na yuyupi. Tigas yung heel tab niya. Dapat matigas yan. Dapat matigas din to guys eh. Yung outsole niya dapat di na yuyupi. Iba naman, i-unbox natin yung iba. Tsaka natin ayusin. Ito, ano to? Jordan 1 Retro Low. DT batch to guys, high tier din to na batch. Makikita nyo naman sa quality guys oh. Ang premium ng quality. At yung stitching niya, yung embroidery niya. Jordan logo niya. Yung insole. Outsole. Matigas din tong outsole niya guys. Dito na yuyupi pag pinipisil. Dapat matigas yan. Yung two box niya guys oh. Sexy. Oops. Yung isa naman. Jordan 1 Retro Low din to. Yung taxi colorway. DT batch pa rin. High tier batch pa rin to. Kita yung details guys. Yung leather niya. Ito box guys oh. Sexy guys. Kailangan yan. Kung na yata bumili ng iPhone. Mahina mag autofocus tong phone ko. Tignan nyo yung embroidery niya guys. Solid. Pisili natin yung outsole. Matigas guys. Dapat matigas. So, ayan.
Tapos na tayo mag-unbox guys. Papaship na natin to. So ayan guys, sa susunod ulit. Maraming salamat. Peace.